वालेकुम नाजरीन, जनरल रिसर्च टीवी पर खुश आमदीद। हम आपके लिए लेकर आते हैं मालूमाती वीडियोज़। नाजरीन, हम आपको आज बताएंगे किस तरह दुनिया समुंदर में कारोबार कर रही है और किस तरह ममालिक समुंदर से पैसा बनाते हैं, और अहम तरीन बंदरगाहों का जिक्र भी करेंगे। नाजरीन, किस तरह आने वाले दिनों में तुर्की की अहमियत दुनिया में बढ़ने वाली है। अगर आप इनकी मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नाजरीन, मैं आपको अपने खित्ते की यानी एशिया की सबसे अहम बंदरगाहों का बताऊंगा जो बहुत अहमियत की हामिल हैं, जिनसे ममालिक बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा रहे हैं। नंबर 1 शंघाई पोर्ट है, जो कि चाइना में वाक़ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ से 744 मिलियन टन सामान कार्गो किया जाता है। ये बंदरगाह यांगज़ी रिवर के शुरू में वाक़ है और 3619 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कवर करती है। इस पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, यानी जदीद मशीनरी से आरास्ता है। इससे बहुत बड़ी मकदार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। नंबर 2 हांगकांग पोर्ट है, जो इस खित्ते के लिए इसलिए अहमियत की हामिल है कि इससे चाइना से दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना उभरता हुआ सितारा है, जिसकी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। नाजरीन, ये बताना तो भूल ही गया कि इसकी लोकेशन हांगकांग है, जबकि इस्तेमाल चाइना कर रहा है। इसका जवाब ये है कि कभी हांगकांग एक आज़ाद रियासत थी, अब चाइना में ही शामिल है। नाजरीन, इसलिए इसे हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ कौमों के 7.5 मिलियन लोग, जो कि 1104 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर आबाद हैं, जो कि एक बहुत गुंजान आबाद इलाका कहलाता है। यहाँ पर चाइनीज़ और इंग्लिश बोली जाती है। हांगकांग को दुनिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम रखने वाला शहर भी कहा जाता है। इसका शुमार तरक्की याफ्ता इलाकों में होता है। इसकी बंदरगाह बहुत से इलाकों को कवर करती है, इसलिए बहुत अहमियत की हामिल है। नंबर 3 जद्दा इस्लामिक पोर्ट, जो कि सऊदी अरेबियन पोर्ट है। ये बंदरगाह बैनुल-अक़वामी शिपिंग रूट के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा समझी जाती है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी बंदरगाह भी शुमार होती है, और दूसरी मसरूफ़ तरीन बंदरगाह भी इसे ही शुमार किया जाता है। जद्दा, जो कि सऊदी अरब का दूसरा बड़ा शहर है, जबकि पहले नंबर पर इनका दारुल हुकूमत रियाद आता है। जद्दा इस्लामी बंदरगाह सऊदी अरब के रेड सी में मौजूद है। सऊदीया 65% इंपोर्ट्स इस बंदरगाह के ज़रिए करता है। ये बंदरगाह 1976 में बनाई गई। नाजरीन, ये फिगर्स और इंफॉर्मेशन हमने आपके लिए रिसर्च करके मुस्तनद वेबसाइट्स यानी जद्दा पोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल की। इस बंदरगाह से बहुत बड़ी मकदार में फ्यूल ऑयल और डीज़ल एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 4 मुंबई की बंदरगाह है, जिसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है। इस पर 7000 से ज़ायद लोग मुलाजमत करते हैं। इससे भी इसकी अहमियत वाज़े होती है। ये मुलाजमत क्रिएशन का बहुत बड़ा सोर्स नज़र आती। इससे सालाना 6282 टन सामान की तरसील होती है। ये इंडिया की बहुत बड़ी बंदरगाह है, और मुंबई को बंदरगाहों का शहर भी कहा जाता है। नंबर 5 कराची बंदरगाह, जिसका जनूबी एशिया की बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में शुमार होता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। इससे पाकिस्तान के 60% सामान की तरसील होती है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके सदर में वाक़ है। नाजरीन, अब यूरोप की तरफ चलते हैं। नंबर 6 बार्सिलोना का नाम अक्सर औक़ात सुना होगा, अगर नहीं तो मैं आज इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा। ये बार्सिलोना बंदरगाह क्यों इतनी अहमियत की हामिल है। नाजरीन, गौर से सुनिएगा। इस बंदरगाह की तारीख 2000 साल पुरानी है। बार्सिलोना स्पेन में वाक़ है। इसका एरिया 1065 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बंदरगाह बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क में वाक़ है। इसलिए बंदरगाह पर दूसरे ममालिक से लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। यहाँ जदीद सिनेमाज, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स हैं, जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। इसकी वजह से स्पेन को बहुत फ़ायदा पहुँचता है।
نمبر 7 میلبرن پورٹ ہے، جو کہ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں واقع ہے۔ ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے جس کی دیکھ بھال یعنی نگرانی میلبرن کارپوریشن کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس کو ریلوے کی سپلائی پہنچتی ہے، جو کہ بہت سود مند سمجھی جاتی ہے۔ جی ناظرین، لوزین 1923 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ کا علاقہ ہے۔ وہاں پر جو چیزیں طے پاتی ہیں وہ ترکوں کے لیے نئی زندگی بھی تھی اور ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ وہ معاہدہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایکچولی اسی معاہدے کی وجہ سے ساری دنیا آج بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جتنے بھی جانشین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کے جتنے بھی اثاثے تھے سب کے سب ضبط کر لیے گئے۔ یہ 3 براعظموں تک پھیلے ہوئے تھے، جو کہ بہت بڑا علاقہ تھا۔ اس میں بے شمار اثاثے تھے جو کہ جیتنے والے اتحادیوں نے ضبط کر لیے۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست ڈکلیئر کر دیا گیا اور یہ طے پایا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی کو ایک اور خوفناک پابندی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ ترکی کے اندر سے معدنیات نہیں نکال سکتا، اور یہاں تک معاہدہ طے پایا کہ ترکی پٹرول کے لیے ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اسے پٹرول خریدنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ترکی میں تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ باسفورس ترکی کا ایک سمندر ہے۔ اس پر ایک بندرگاہ ہے جسے باسفورس بندرگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے، جسے پہلے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ اس معاہدے میں اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل پانی قرار دیا گیا، یہاں تک کہ جتنے بھی جہاز گزریں گے ترکی ان سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ یہ عالمی سطح کا معاہدہ تھا جس کی مدت تھی 100 سال۔ اور ناظرین، اب ترکی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ معاہدہ ہونے والا ہے ختم، اور اس لیے ترکی کی اہمیت دنیا میں بڑھنے والی ہے۔ یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہوگا تو ترکی خود مختار ہو جائے گا۔ بندرگاہ پر وہ جس طرح کا مرضی ٹیکس لگا سکے گا، جس سے ان کی اکانومی اور مضبوط ہوگی۔ اور ناظرین، اسی طرح پاکستان میں موجود گوادر بندرگاہ کی اہمیت بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی مختصر سی تاریخ بتاتا چلوں، یہ بندرگاہ پاکستان بننے کے بعد بھی عمان کے قبضے میں تھی، جبکہ عمان اور بھارت کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ عمان نے بھارت کو پیشکش بھی کی کہ بندرگاہ خرید لے۔ یہ بندرگاہ ان کے علاقے سے تقریباً 750 کلومیٹر کی دوری پر تھی۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ بھی متنازع ہو جائے گا، پاکستان کبھی نہ کبھی قبضہ کر لے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی سرحد کے بالکل ساتھ تھی۔ تو ناظرین، 8 دسمبر 1958 کو پاکستان کے وزیر اعظم فیروز خان نون عمان کے دورے پر گئے، اور انہوں نے جسے گوادر پورٹ کہا جاتا ہے $3 ملین میں خرید لیا، اور گوادر پورٹ کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سی پیک، جسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ یہاں سے پوری دنیا میں تجارت آسان ہو جائے گی، خاص طور پر افریقن ممالک میں۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل جنرل ریسرچ ٹی وی سبسکرائب کریں۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔